Welcome to Turning Point Coaching Center YouTube channel Class 10 Mathematics by Sagar Kumar Nayak. चलो नेक्स्ट देखिबा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। हमें जो पॉलिनोमियल गुड़ा देखिथिले थरा वाला मु देइथिले क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया है एटा पॉलिनोमियल। ताहले एठी कोएफिशिएंट आ जीरो ताको जो जीरो बाहरुतला के बाहरुतला एटा अल्फा बीटा दुटा बाहरुतला ना अल्फा और बीटा बाहरुतला ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन रे। ताहले तांकर भितरे ए बी सी ये तीनटा कोएफिशिएंट और कांस्टेंट जा अछि आ ई जीरो यांको भितरे किछि रिलेशन अछि कि सेटा हमें चेक करबा हैला। सेमति आउड अछि हमर कोन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d এটা হলো কিউবিক ইকুয়েশন বা কিউবিক পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন নাই কিউবিক পলিনোমিয়াল। তো কিউবিক পলিনোমিয়াল রে এমতি থিবো সেটি কি থিলা আলফা बीटा और गामा तीनटा बाहरिबो जेतु पावर बा डिग्री फ्री अछि एटा हम चेक करथिले देखले लास्ट क्लास देखिथिले। ताले एठी कोएफिशिएंट आउ ए तीनटा जीरो जो अछि जीरो जीरो भीतर तांकर रिलेशन केमति छै एगा देखबा ठीक एटा प्लस करले की होउची कि इनटू करले की होउची कि डिवाइड करले केमति बाहरुची सेगा सब हमें से रिलेशन में देखबा। तो से रिलेशन देखबा पई मु फास्ट गुडा एग्जांपल नछि देखो हला आगो फास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन रे देखबा हला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो फास्ट गुडा इक्वेशन तुमरो एठन होउची गुडा हमरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रो px = 2x स्क्वायर - 8x + 6 px = 2x स्क्वायर - 8x + 6 हला। अच्छा याको हम सॉल्व करते जानिथिले केमती जो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म सेरे करके भी करि परबा हला। ताले इते देखबा हम प्रोडक्ट फॉर्म को आगा आनबा ताले जीरो बाहरिबो ना जे जीरो बाहर करथले की करथले एटा प्रोडक्ट फॉर्म को आनुथले हो नै ताले प्रोडक्ट फॉर्म को आनबा त जीरो गुडा देखबा केते आसी हला। जीरो आसबो माने केते px = 0 लिखि करि करा जाय ना ताले मु लिखि देबे px = 0। तो px एटा की है 2x स्क्वायर - 8x + 6 = 0 करले बाहरिबो जीरो दुटा केते जीरो अछि हला। ताले इति देखो मु सॉल्व करूची एटा को लिखिबो 2x स्क्वायर एटा की हेबो 6 * 12 12x स्क्वायर आसबा दरकार मल्टीप्लाई करले ताले 6x - 2x करले 6 * 2 = 12 माइनस माइनस प्लस आस्ती प्लस x * x स्क्वायर आस्ती एटा माइनस करले -6 -6x - 2x -8x आस्ती आस्ती ना प्लस 6 = 0 कॉमन नियो 2x कॉमन गले एथे रहबो x -3 हो नै फेर एठी कॉमन दिबो केते -2 कॉमन नले x - 3 = 0 x - 3 कॉमन नबा x - 3 कॉमन नले एथे रहबो केते 2x - 2 हो नै की = 0 बुझिए लागे नहीं बोथ थ्रू एटा एटा कॉमन नै नेली कॉमन नै लेबा 2x रहला -2 बुझियलो। तो एठू वर्तमान 0 गुडा बाहरिला ताले एठे x रो वैल्यू देखो दुटा बाहरिबो की गोटे हला x = 3 आ गोटे बाहरिबो x = 2x = 2 x = 1 1 हबो हला 3 आउ 1 दुटा बाहरिला बुझियला। तो এই যে দুইটা বাহিরলা বর্তমান দেখবা এই যে দুইটা এই কি জিরো গোটে নেবা আলফা গোটে নেবা বিটা হলো নাই আলফা বিটা নেলে তাহলে দেখবা আলফা বিটা যদি আমি এই দুইটা প্লস করবা দেখবা 3 + 1 কেতে বাহুছি রে 4 এই 4 টাকু मु केमती लिखि परबी देखो ना
माइनस 8 8/2 लिखि परबे तो आगो लिखि परबी आ ए 8/2 टाको मु लिखि परबी माइनस ऑफ -8/2 लिखि हो ना अच्छा ए -8 टा एठी किए को ना मते सेटा होची कोएफिशिएंट ऑफ x रो कोएफिशिएंट ना से तार की नहीं आइछि माइनस नहीं आइछि डिवाइडेड बाय 2 टा के कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर এইটা কি এটা আলফা এটা কি বিটা আলফা প্লাস বিটা বাহিলা না এটা এক্স্যাক্টলি যদি করবা x আমি x র কোএফিশিয়েন্ট কি কইতলে এটা হইব আলফা প্লাস বিটা ইজ ইকুয়াল টু ইয়াকো আমি কোনটি কোন b হলো নাই তাহলে উপরে হবো -b/a যদি এসে দেখবা আমি এই যে তার জেনারেল ফর্মটা ছিল ax স্কয়ার প্লাস bx প্লাস c এন্ড ফর্মে ଥିଲା বলে এটি b টা আমার এটা -8 ଆଉ এটা হলো x স্কয়ার কোএফিশিয়েন্ট তাহলে এটা তার গুলা ফর্মুলা বাহারলা এটা আমি আগরু কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন রে भी দেখিଥିଲେ হ্যাঁ নাই তাহলে এটা একটা রিলেশন বাহারলা না जीरो हला आएगा जीरो दुटा को प्लस करला परे एटा बाहर तुमे आउ किछ एग्जांपल नै के देखबो करि के देखबो लगबो सब बळे देखि बाहर को तो एटा तंगर भितरे गुटे रिलेशन बुझियला तापर नेक्स्ट हमें जिबा आउ गुटे क्यूबिक रिलेशन किछि अछि के रिलेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल रे किछि रिलेशन रहउछि के देखबा ताले गुटे क्यूबिक पॉलिनोमियल एटा के देख लिखि देबो क्यूबिक पॉलिनोमियल रो गुटे एग्जांपल नछि देखो सुना तो बहिरो ही एग्जांपल टा नोची 2x³ - 5x² लिहोटे 2x³ - 5x² -14x + 8 एरे जदी px होई हला अब जदि हमें एथि भीतर जीरो गुड़ा बाहर करवा हला तो जीरो गुड़ा बाहर करले की के हो जानछो p एटा इक्वल टू 0 लिखतिले एथि हमें x रो वैल्यू गुड़ा पाइबा x रो वैल्यू पाइबा हमें मु डायरेक्ट ये कर दोछि और करू नै एटा हला मतलब तुम भांगी की करि परबो किछ असुविधा नै मु डायरेक्ट कर दोछि देखो ता हो 4 - 2 और 1/2 4 बाहरिबो -2 आउ 1/2 ए तीनटा बाहरिबो तार 0 हला आ सेई तीनटा 0 को हम ना दे परबा की अल्फा बीटा आ गुटे ताको कहै गामा अल्फा बीटा गामा जे तो तीनटा 0 बाहरिबो कोहाइतला गु क्यूबिक पॉलिनोमियल तीनटा 0 बाहरिबो त तीनटा 0 बाहरला त देखबा तांकर भितर कि रिलेशन किछि होउछि कि ए 0 भितरे आ ए कोएफिशिएंट भितरे किछि रिलेशन रहउछि कि देखबा हला चल देखो 4 प्लस अच्छा यार आगो गुटे आरोडे केते बार करथिले हमें रो एटा टिके रहबा हला यार आगो हमें बाहर करथिले अल्फा इज इक्वल टू केते थिला 3 थिला और बीटा इक्वल टू जो हमरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थिला केते थिला 2x² - 8x + 6 एटा थिला बीटा इक्वल टू 1 थिला तले एठी आउ गुटे जिंस हम करा भूली गले देखो 1 3 * 1 करके देखबा केमती होची किछि रिलेशन बाउची कि जोडा कि केते बारला 3 टे को हम केते लिखि परबा से एई फॉर्म रे जे लिखबा केते लिखबा 6/2 लिखि परबा 6/2 6 टा के 6 टा हला एटा आगो 3 टा के अल्फा इनटू बीटा जदी करा जिवो ताहले एठे बाहरी तला एटा टिके परे करबा हला आगो मु एटा से जो क्वाड्रेटिक रो भूल जितला रे कर दिति अल्फा इनटू बीटा रो देखो
এটা হলো কোএফিসিয়েন্ট অফ কনস্ট্যান্ট 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 বাই কোএফিসিয়েন্ট অফ x স্কয়ার যেটাকে কনস্ট্যান্টটা কি নিলাম c বাই a তাহলে আলফা ইনটু বিটার ফর্মুলা বানলা c বাই a যা গোটা জোর হইছিলে বুঝি হলো না ହେଲା তাহলে এটি সেমতি দেখবা লিখি নেব তা সাথে একটা টাইম এটি দেখি দেবা আলফা এটা প্লাস এটা করকে দেখবা কেমতি হচ্ছে 4 প্লাস মাইনাস 2 প্লাস 1 বাই 2 যদি এটা নেলে 2 কেতে হচ্ছে তার 8 মাইনাস 4 প্লাস 1 কেতে 5 বাই 2 হয় না নাই 5 বাই 2 তাহলে দেখো উপরে যে 5 আছে কোটি আছে তারা এটা হয় না নাই তাহলে তাকে আমি লিখি পারবা কেমতি 5 টাকে কি লিখি পারবা এটা মাইনাস মাইনাস অফ এটি মাইনাস আছে না এটি তো মাইনাস দিয়ে বাড়িনি তাহলে মাইনাস অফ কোএফিসিয়েন্ট অফ কেতে x স্কয়ার র কোএফিসিয়েন্ট কিবে না এটাকে আমি লিখি পারতেন তো মাইনাস অফ মাইনাস 5 বাই z সরি বাই 2 হলা তো মাইনাস 5 র এইটার ফর্মটা আমি লিখবা ପାଇଁ চেষ্টা করবা তো সেটা ফর্ম কো লিখি দিলি সেগুলো তাহলে মাইনাস মাল্টিপ্লাই করবা পাই পড়বো তাহলে মাইনাস অফ মাইনাস কোএফিসিয়েন্ট অফ x স্কয়ার বাই এইটা কেতে তলটা কেতে আছে 2 আছে 2 কাহার কোএফিসিয়েন্ট x কিউব র তাহলে কোএফিসিয়েন্ট অফ x কিউব হলা তাহলে এটা কেডা আলফা এটা কে বিটা এটা কে গামা আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা যদি আমি নেবা তাহলে जो ইয়ার ফর্মটা আছে এর ফর্মটা কেমতি a কিউব প্লাস সরি a x কিউব প্লাস b x স্কয়ার প্লাস cx প্লাস d হলা তাহলে সেই হিসাবে যদি নেবা এটা কে b মাইনাস d আসবো মাইনাস d বাই কি a কিন্তু মনে রাখতে হবে কোনটা মাইনাস b বাই a আছে কি এটা মানে x কিউব র যেটা হলা x কিউব র কোএফিসিয়েন্ট আসবো আউ x স্কয়ার র কোএফিসিয়েন্ট আসবো এটা c টা কনস্ট্যান্ট নাই এটা d টা কনস্ট্যান্ট বুঝিলা কি নাই সেম যেতে তুমি আমার পলিনোমিয়াল को बढ़े बढ़े देबो যেতে টার্ম তার পাওয়ারটা बढ़े बढ़े जीवो যেতলে 4 করব ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0 বা e লাস্ট e টা সেটা কনস্ট্যান্ট হবো বুঝিলা কি নাই তাহলে এটি বাহিলা আমার মাইনাস b বাই a সেম কিন্তু কোএফিসিয়েন্টটা মনে রাখতিবো কোএফিসিয়েন্ট অফ x স্কয়ার ডিভাইডেড বাই কোএফিসিয়েন্ট অফ x কিউব হলা বুঝিলা ঠিক সেমতি আর গোটা বাহার করবা কি তিনটা को मल्टीप्लाई करके देखबा 4 into minus 2 into 1 by 2 2 2 कैंसिल हो गला minus 4 আসলা তো দেখো minus 4 আসবো মানে কেমতি এইটা বাই সেটা তো এটা 8 টা প্লাস আছে না মাইনাস আছে প্লাস আছে তো फोर बाहर ना माइनस 14 कोड गोटे मिस्टेक कले बोधे हाँ ना ठीक है चल देखो ये केते आसबो এইটা ডিভাইডেড বাই এটা হলো নাই তাহলে এটা লিখতে পারবা কেমতি এটা লিখবে মাইনাস অফ
माइनस ऑफ 8 डिवाइडेड बाय ये 2 हाँ ना नहीं लिखि पारबी तो ये -8 जो थिला माइनस को बाहर करने से 8 जो 8 टा क्या कांस्टेंट टर्म टा हाँ ना नहीं तो ताको लिखो एटा होला अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म by coefficient of x cube x to the power cube হলা তাহলে আলফা বিটা গামা যদি না বামে এটা ওটা তার ফর্মুলা টাইপ রইলা হলা আলফা বিটা গামা যদি আর আমর সিম্বল রে রিপ্রেজেন্ট করবা দেখে তো d বাই a মাইনাস d বাই a বুঝিলা তো কেমতি আসছে দেখলো তো হব তাহলে এইটা হলো তাঙ্কর ভিতরে রিলেশন কার কার ভিতরে জিরোস আউ কোএফিসিয়েন্ট অফ পলিনোমিয়াল তাঙ্কর ভিতরে এই রিলেশনটা হলো এটা হলা বার করে পাবো তাহলে আলফা প্লাস বিটা যেটা দরকার করি পারবো আলফা মাইনাস সরি আলফা ইনটু বিটা করি পারবো তারপরে তুমি যে কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন রে পড়িছো আলফা মাইনাস বিটা কেমতি अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर केमती हेबो सब गुटे गुटे हेबो तापर बुझिला ना तापर नेक्स्ट हमें जीवा हमर तुमरा गुटे एठी अछि रिलेशन जेते कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माने देखो फास्ट यदि हमें नबा 4 ए दुटा को मल्टीप्लाई करो 4 - 2 प्लस माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा -2 into 4 नहीं 1/2 प्लस गामा अल्फा गामा और अल्फा 2 into 4 हला ता माने যদি এই আলফা বিটা এটা এটা ধরে মাল্টিপ্লাই হয় না নাই এটা এটা ধরে মাল্টিপ্লাই এটা এটা ধরে মাল্টিপ্লাই বুঝিলা কি না তিনটা সংখ্যা পরস্পর সঙ্গে মাল্টিপ্লাই হতো বুঝিলা না কেমতি যদি সার্কেল রে থিবে আলফা বিটা और গামা আলফা বিটা বিটা গামা আলফা सॉरी बीटा और अल्फा गामा अल्फा जो राउंड सर्कल रे केमती हेबो मल्टीप्लाईटा अरे एमती सर्कल अछि एठा अल्फा ये अछि एमती घुरुचे एटा एठे अछि अल्फा बीटा एठे अछि गामा তাহলে কি হবো এ ফার্স্ট এটার সঙ্গে ধরে আলফা ইনটু বিটা বিটা ধরে গামা সঙ্গে ধরে প্লাস বিটা গামা প্লাস গামা আলফা गामा अल्फा बुझले कि नहीं सर्कल रे घुरछन तले सेम थिंग हले कि देखबा से तांको रिलेशन ता केमति आछि तांको भितरे यदि एटा देखबा एटा मल्टीप्लाई करो केते हला -8 प्लस -2 -1 एटा हे वाला केते प्लस 2 नहीं कि तो कहते -7 আসলা হলো নাই এই -7 টাকে মু লিখি পারি -14/2 যেহেতু এটা 14 গুটে আছে সি টার্ম রে রিপ্রেজেন্ট করবি না তাহলে -14 গুটে আছে বাই 2 তাহলে -14 টা কি এটা কে কোএফিशिएंट অফ x ডিভাইডেড বাই কোএফিशिएंट অফ x क्यूब এটা ওটা রিলেশন বাহিলা তাহলে ওটা রিলেশন হতা আলফা বিটা প্লাস বিটা গামা প্লাস গামা আলফা ইজ ইকুয়াল টু এটা লিখি পারবা আমি এই রিলেশন লিখি পারবা কিংবা ওটা তার রিলেশন হয়ে গেল কি देखिए c by a c
सी बाय ए बुझेला हाँ कन्फर्म है ना ये तीन प्रकार रिलेशन बाहरुची एठी चलो एटा जानला पर तुम देखबो अच्छा तुम बुक रे सब दे दोची गोटे स्टार मार्क आ कहि दोची एटा एग्जाम रे आसबो नाही नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू किंतु सही पैटर्न रो पकई देई पारे बुझेला कि नहीं गोटे स्टार मार्क दे देगिरी कहि दोची कि एटा एग्जाम रे आसबो नहीं खाली से नंबर गुडा चेंज करिकरी पकई देथिबो जेला तुमे माने चाहिले भी माने केस फेस करि पारबो नहीं सेमती करूची बोले मु कहूची हला सब ऑप्शनल सब करबो कंपलसरी ऑप्शनल भी करबा में बाध्य ऑप्शनल यदि करबो ताले जे करि पारबो सबगा एग्जाम रे अनले करि पारबो नहीं केही हाई कोर्ट किसी करि पारबो नहीं तो सिस्टम ता हमर बुझेला तो न हाई कोर्ट करते पारिबो मोर मार्क कमी गला ऑप्शनल रूप पके गला बही रे अछि माने पढुची सब करो बीट बाय बीट ताले एटा एक्सरसाइज 2.2 तुमर सरला केते 2.2 एक्सरसाइज सरला हला नेक्स्ट दिवा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स हला डिवीजन एल्गोरिथम गुटे अछि केमति सेटा होछि पॉलिनोमियल रे केमति डिवाइड करबा सेटा हमें नेक्स्ट देखबा बुझेला ना चल नेक्स्ट देखबा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल ए जो पॉलिनोमियल हला तार पे गोटे डिवीजन एल्गोरिथम अछि सेटा देखो तुमे यूक्लिड डिवीजन जानथिबो यूक्लिडियन डिवीजन जो फार्मूला गोटे थिला तांकर हला जोटा थिला डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर थिला कि नहीं तो सही भले आही एटा सेम जिनसरा तो इसको पॉलिनोमियल हिसाब रे रिप्रेजेंट करबा तो तार आगु मोटी गोटे सिंपल डिवाइड ता तुमको देखौची देखो तो कहला 7 डिवाइडेड बाय 3 करबा हला एटे देखो 3 रे 7 को डिवाइड कर 3 टू जा 3 रिमाइंडर कते आसला 1 हला सपोज एठी गोटे जिनस हम धर हमें एरे को धर नबा एटा हला px हम के px एटा हला सॉरी एटा px हां ते gx टिके है एटा नबा px एटा हला px एटा हला qx gx एटा qx एटा नबा rx बुझला कि उल्टा हितलाटा देखियो एटा px gx qx rx बुझला जदि एटा नहीं नबा देखो आमे जानिथिले फार्मूला किस जानिथिले डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू की कोसेंट प्लस रिमाइंडर हो ना नहीं चलो ये सेटा लिखवा देखो यदि लिखवा हमें px इज इक्वल टू gx इनटू qx प्लस rx चला हमें यही जिनसरा को देखेबा केते बेले देखि परबा gx px लिखा होछि माने पॉलिनोमियल नै कि जिबा एटा खाली हम नंबर सिस्टम रो नै छ नेचुरल नंबर हो नै ताले पॉलिनोमियल नै कि देखबा ताले एठी गुटे खास जिनस हम जिनस टिके देखबा देखो एटा जदी हमर 0 होई गला सपोज 7 डिवाइडेड बाय 3 अछि 3 0 जा 0 फिर आसी गला 7 ताले किछि फरक पडुछि कि फिर आउथर तो सेम जिनस थाई असला फिर डिवाइड करते हबो ताले एठी की हबो ना gx टा नॉट इक्वल टू 0 0 हबो नै 0 कले तो हबो नै डिवाइड समथिंग कंटिन्यू चलथिबो हला एटा
हाँ QX टा QX टा करे GX टा ना GX টা বি নট ইকুয়াল টু 0 এইটা আমি এইটা 0 নেবা যদি এটা 0 সরি এটা যদি 0 নেবা এটা নাই এইটা 0 যদি নেবা কি হবে 0 0 যা ফের আছে 7 আসছে হয় না নাই এমতি কন্টিনিউ হই যাଉଥିବ 0 রে কেতে মল্টিপ্লাই 087 যা যাহা করলে বি 0 হবো 08 যা করলে বি তাহলে হউচি কি নাই তাহলে GX টা কেতে বেলে বি 0 হবো নাই এটা আমি দেখুছে হয় না নাই তাহলে যদি আউ টিকে এଠି আমি ইয়ে করবা দেখো ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ 3 ନେଇଥିଲେ ଏଇଠି 2 କରିଥିଲେ 6 ଆସିଥିଲା କେତେ ଆମର 1 ମାନେ ନାଇଁ ଏଇଠି ଦେଖ 1 ଟା ସବୁବେଳେ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 3 ହେଉଥିଲେ ଯେ ଆଉ ବଢବ ନାହିଁ ଆସୁ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲବ ଏଟା କାମଟା ହଁ ନା ନାଇଁ ଯଦି ବେଶୀ ହେଇଗଲା ଫେର ତ କାମ ଚାଲବ ଆହୁରି ଡିଭାଇଡ କରିବାକୁ ତେଣୁ ସେଇଟା ଆଟା ସେଇଠି ଆର ହେବ ଯେ 3 ରୁ କେବେ ବି ବଡ ଥିବନି କି 3 ସହିତ ସମାନ ଥିବନି ହଁ ନା ଏଠି ଯଦି ଭୁଲ ବି 3 ହେଇଗଲା ଆଉ ଥରେ ଡିଭାଇଡ କରିଦେବ ତ ସେଥିରେ ସିଏ ରିମାଇଣ୍ଡର ରହିଲା କି ରିମାଇଣ୍ଡର ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ବାକି ରହିଯିବ ବଳକା ରହିଯିବ ହଁ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ସିଏ କେତେବେଳେ ବି ଏତାଠୁ ବଡ ହେବ ନାହିଁ କି ତା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା କି RX ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଆମେ ଜିନିଷ ପାଇଲେ କି RX ଲେସ୍ ଦେନ୍ ସବୁବେଳେ କି ହେବ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ହେବ ଆମର ଏଇଟା କେତେ GX ତ RX ଟା ସବୁବେଳେ GX ଟୁ ଲେସ୍ ହେବ ବୁଝିହେଲା তাহলে এইটা আমি দেখবা এই সেম জিনিসটা হি বাড়িব এইটা হি লাস্ট রে আমি পাইবা হলা কিন্তু পলিনোমিয়াল হিসাবে দেখবা আর পলিনোমিয়াল হিসাবে দেখবা বেলে মানে আমি দেখবা সিস্টেম রে সেটা কেমতি ডিভাইড করা যায় সেটা বি শিখবা হলা মানে পলিনোমিয়াল রে ডিভিজন টা কেমতি होउची দেখবা গোটে পলিনোমিয়াল को ଆଉ গোটে পলিনোমিয়াল রে ডিভাইড করবা বুঝিলা তাহলে দেবা আমি পলিনোমিয়াল গোটে পলিনোমিয়াল रो स्टार्ट करबा एग्जांपल गोटे नेबा सिंपल देखो एक्स जो कि 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर ना एक्स क्यूब 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 डिवाइड करा हबो केते रे 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोइ 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर ताको आगे सजाई देबा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 यदि 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर देछि ताको हमें सब बेले जते बेले भी एठे रिप्रेजेंट करबा एटा फास्ट जते बेले लिखिबा हमें तब डिग्री टा हायर रु लोअर को नहीं जिबा हला हायर डिग्री आगे रखो तापर धीरे कमी कमी आनबा हला पावर टा कमी डिग्री दे पावर हला कोएफिशिएंट माने जो हमर वेरिएबल रो पावर टा बेसी हो कम करी आनबा सेमति लिखबा हला ताल देखो एठी हम एना डिवाइड कर देखबा केमती आछि केमती डिवाइड करा जिवो सब बळे एठी हाईएस्ट टर्म टा को देखबा केते अछि माने हाईएस्ट पावर केते अछि आ एतार हाईएस्ट पावर केते अछि सेही दुटा को डिवाइड कर देखो एठी सिंपल 3x³ बाय x² डिवाइड कर देले केते होछि 3x हां नहीं 3x हबो তাহলে এই 3x টা যদি এইটা সে মাল্টিপ্লাই করা যায় 3x * x² তাহলে সেইটা বাহিব না এটা বাহিব তো তাহলে এটি কেতে x² আছে সেই হিসাবে মু কেতে মাল্টিপ্লাই করবি 3x মাল্টিপ্লাই করবি এইটা 3x মাল্টিপ্লাই করা যাবে আমি ফার্স্ট গুটে গুটে को ডিভাইড করা পে চেষ্টা করব এতে টাইম হবো নাই হলা যেহেতু প্লাস করি লম্বা ফর্মটা আছে তাহলে এটি মাল্টিপ্লাই করলে কেতে আসুচি 3x³ এই টোটাল টার্মটা গুটে টার্ম না আমি খালি যদি a + b * 5 করবা মানে কেমতি এটা এটা সঙ্গে থরে মাল্টিপ্লাই হবো ইয়া সঙ্গে থরে মাল্টিপ্লাই হবো হবো কি নাই তাহলে এটি বি সেম হবো কি নাই সে টোটাল এইটা এই টোটালটা সঙ্গে মাল্টিপ্লাই হবো কি নাই তাহলে ইয়ে এটা সঙ্গে মাল্টিপ্লাই হলা পরে এই রেজাল্টটা বাইরলা তারপরে এইটার সঙ্গে মাল্টিপ্লাই করো তাকু প্লাস প্লাস ইনটু প্লাস প্লাস 2 3 যা 6 x * x x² अब एता से मल्टीप्लाई हेले प्लस 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 केते 3
तापर आंसर में माइनस करा जाए माइनस करले चिन्ह सब कर चेंज होबो एटा माइनस हे जीवो एतर माइनस हे जीवो एटा भी माइनस हे जीवो हो ना नहीं ताले फर्स्ट टर्म टा कटि गला कैंसिल हे गला तापर एटा देखो x² - 6x x² रु 6x काय माने गुटे छेली थिला छोटा छेली मोरले हेबो की -5x² बुझिरा तो ताले केते लिखबा -5x² एटा आसी गला केते माइनस करा हले -x +5 नेक्स्ट असला एटा इसको डिवाइड करबा बर्तमान हो ना नहीं एट रे हबो ना नहीं ताले एठी फास्ट देखो आगो एटा केते आसी x² अछि ताले x² ता को आगे -5 रे डिवाइड करो -5x² डिवाइडेड बाय x² x² को टिकला केते आला -5 ताले x² रे केते मल्टीप्लाई करते हो -5 मल्टीप्लाई करले आसबो एटा ताले एठी केते मल्टीप्लाई करबी -5 मल्टीप्लाई करो -5 मल्टीप्लाई करले माइनस इंटू प्लस -5x² फिर माइनस एटा से पूराटा से मल्टीप्लाई हेबो ना माइनस इंटू प्लस -5 इंटू 2 10x माइनस इंटू प्लस -5 चला एटा की जीवो प्लस एटा हे जीवो प्लस एटा भी हे जीवो प्लस ताले ये कैंसिल हे गला एटा केते हे गला 9x हो ना नहीं -x प्लस 10x केते हबो 9x हबो 9x एटा प्लस प्लस अछि ताले प्लस 10 एइला देखो एतार पावर केते अछि 1 अछि एतार पावर केते अछि ये बोर्ड अछि ना ये सा नहीं गला मु कहितली तोड़ा जदी 1 हे गला एटा अछि एटा अछि 5 ताले 5 रे 1 टा डिवाइड हे परबो ये आउ डिवाइड हे परबो नहीं ताले एठी की बला एटा जदी हमें नै थिले एटा हला हमर rx एटा हला gx की पे gx आकार लिखली एटा गोटे पॉलिनोमियल विथ रिस्पेक्ट टू x होना नहीं माने हमर इन द वेरिएबल x वेरिएबल रे चलछि गोटे पॉलिनोमियल ता ताकू नाम देली पॉलिनोमियल माने gx रे एटा असला हमर गोटे पॉलिनोमियल एटा गोटे पॉलिनोमियल सब गोटे गोटे पॉलिनोमियल अछि ना नहीं देखो अछि तो हैं ताले एट देखो rx टा की ही गला gx तो लेस हे गला आउ हबो की डिवाइड आउ हबो नहीं माने निहाती एटा कीटा रिमाइंडर टा हो ना रिमाइंडर टा शांत थिबो एटा तो शांत थिबो सेत एटा रिमाइंडर बोले हम जानि तरले हो ना सेमती एटा gx नॉट इक्वल टू 0 टा 0 हबा दरकार नहीं एटा 0 एगुला डिवाइड करि हबो नहीं ताले एटा फार्मूला तार बाहिला बुझियला हबो केमती डिवाइड करबो जानि परलो ना हैं एटा तुम कंप्लीट हला हमर ताले 2.3 पूरा कंप्लीट करि के आसबो एटा को कहले डिवीजन एल्गोरिथम फॉर की एटा जो एटा को कहले डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल ए कंडीशन एगुडा थिबो सब हला तापरे एठी जते बेला आउ गोटे मु वीडियो बनेबी जते बेला हमर क्लास 9 पई तते बेला तुमको गोटे जिंस कहि देबी जे केमती माने दीटा जीरो दे दिथिबो हला दीटा जीरो दे देछि तारे तार केमती हमर से कोइ जेमती फाइंड ऑल द जीरो सब जीरो केमती बाहर करबा हला एटा क्लास 9 देबी पढितलो फास्ट आगो तार प्रोडक्ट फॉर्म को ताको नै कि से दीटा जीरो जो देथिबो
ताकू आगे तार प्रोडक्ट फॉर्म को नबा यदि से प्रोडक्ट रहउची तले निहाती से माने से जीरो होची से दुटार प्रोडक्ट फॉर्मटा जीरो आस्तबो ना नहीं सेटा ये करके हम से फार्मूला रे हम ए करके उठ देखबा हला सर जेतबे क्लास 9 रो करबी एट ए टाइम वीडियो करबी सेटा देखबो ताले 2.3 कंप्लीट हला हला 2.3 कंप्लीट करबो तापर से ऑप्शनल अछि 2.4 2.4 टा अछि ऑप्शनल सेटा भी करबा पे बाध्य सेटा भी करबो सेटा करले जे सब ऊपर कंप्लीट हे हबो अब समरी गुडा टिके भलते पढ देबो जहा डाउट रहला पचे बुझियला थैंक यू